Pupunta na kami na kay mama. 40 days na. Ayun si mama. Ayun si mama. Ayun o. Ayun si mama. Mama. 40 days si mama. 40 days si mama. Hello mama. Nandito na kami. Ay si mama oh. Mama. Yan, kinuha ko yan. Nilagyan ko yan. Iniwan ko puspor dyan. Hindi ako iniwan yan. Yan, si mama oh. 40 days na. Lampas na pala. 41 days na pala pa. Ay, si mama, hindi kami. Ito na po kami. Okay, mama. Pumunta kami dito kasi 40 days ni mama. Yan po. Walang bulaklak.